Faslun aslu isti'arati tashbihu li'annahu idza hudzifa minhu sara isti'aratan tasrihiyatan wa idza hudzifa ma'adal musyabbahi sara is'aratan bil kinayati ala ma taqaddama. Bermula ini itu satu fasal. Bermula asal isti'arah itu tasbih. Artinya isti'arah itu terbina dia tasbih, diawali tasbih maka terjadilah isti'arah. Isti'arah teh isti'arah tasrihiyah dan makniyah. Ke tasrihiyah ataupun makniyah yang asalnya adalah tasbih. Bermakna asal isinan wa aslu syai'in ma mudiya syai'u alaihi. Bermula asal sesuatu itu barang yang dibinakan sesuatu di atasnya. Jadi rupanya makna asal tempat dibina pelain. Pelainnya adalah isti'arah. Rupanya tempat dibina ji tasbih. Berarti tasbih itu adalah asal. Bermula dia tasbih itu khabar kentungku aslu. Maka kan bermula asal isti'arah itu tasbih. Kesimpulannya fal mus'aratu mutafarri'atun anhu. Mayamenan maka bermula isti'arah itu mufuru' daripadanya tasbih. Di mutafarra'ah. Karena kan yang mutafarra'ah maf'ul muta'addi ngan lam ngan huruf jar ngan anhu. Asal-asal mutafarri'ah ino je ke mutafarra'ah. Jadi ageranaan sahlah pegat maf'ul. Maka mutafarra'atu anhu kan mutafarri'ah. Karena tasbih itu asal, maka isti'arah itu furu' yang makna ji. Pakan yang tasbih terbina, isti'arah terbina di atas tasbih. Karena sesungguh pekerjaan apabila dibuangkan daripada tasbih akan barang selain musyabbah bih. Apabila pada tasbih ubena rukun-rukun tasbih gebah mandum kecuali musyabbah bih yang nak gebah. Tah yang kan musyabbah bih yang gebah. Dengan bahawa dibuangkan akan musyabbah dan akan adat dan akan wajah. Jadi rukun tasbih terbagi 4, musyabbah bih, musyabbah, adat dan wajah. Seumpamadakeun raaitu asada, ulun kalen akan asad. Asad musyabbah bih, rukun tasbih kagebah. Artinya ulun kalen akan rajul suja. Seakan sizid seperti asad pada behe mesti. Tinggal getulis asad tok leboh tu gebah. Ketika dibuangkan ubena rukun lain yang kan musyabbah bih lain gebah mandum, jadi ia tasbih itu isti'arah tasrihiyah. Dan apabila dibuangkan akan barang selain musyabbah, yang kan musyabbah yang tinggal musyabbah tok lain gebah mandum. Dah lain gebah mandum dengan bahawa dibuangkan akan musyabbah bih, dibuangkan akan wajah, dibuangkan akan adat. Seumpama azfarul maniyah nusibah bi fulanin. Guke mati itu menerkam ia dengan si fulan. Itu niscaya jadi ia tasbih itu isti'arah bil kinayah. Isti'arah bil kinayah. Menan. Jadi asa-asaran tasbih karena tasbih nya al-maniyah nusibah bi fulanin sibah di sabung sabung itu seperti maniyah ataupun maniyah itu seperti sabung. Maniyah musyabbah, sabung musyabbah bih. Jadi ditinggalkan musyabbah lain gebah mandum yang gebonan dengan isti'arah bil kinayah. Alamat taqaddama, arti alamat taqaddama jadi isti'arah bil kinayah ataupun jadi isti'arah tasrihiyah, dasar kaedah yang sudah terdahulu daripada iktibar alaqah dan karina dan sebut lawazim musyabbah bih pada kinayah.
Khusus daripada kena sebut lawazim musyabbah bih. Maka menyaat pemanian musyabbah lawazim musyabbah bih nan terah azfar. Azfar. Nyan asa-asa hidroji adalah tasbih. Tetapi walakin la yusamma hina izin tasbihan. Akan tetapi tidak dinamakan ketika itu. Apa ketika itu? Ketika apabila kajadi ia tasbih itu isti'arah hana gebuhnan le akan tasbih. Menyeka berubah hana li gecok nan asai. Hana li gebuhnan tasbih. Memang asai menan. Lagi ia nira asal dari peran. Dari cuka, ia cuka asal dari arak maksudnya. Ketika kaji ke cuka nak kebunan li arak, tapi asal saya sedih. Nyo lagi nyancit bahwa ketika ka gebunan istiarah hanali gebunan tasbih. Walaupun istiarah terbina tu tasbih. Pakon munan is mabniyul istiarah ala tanasi tasbih. Mabniyu. Nyan bariji mabni karena bana ya beni binaan. Isim maf'ul fahuwa wa zaka mabniyun. Fahuwa bani wa zaka mabni. Jadi leurengkeun mubna, mubna berarti PA je buat abna. Jari yang datang di atu wazan abna. Abna yubni ibnaan. Kan yang betul mabni. Lagi dalam bab nahwu ini bab pada menyatakan mu'rab. Bab mu'rab. Mu'rab. Karena kesamakan dengan mu'rab itu boleh digegakkan tu mubna. Yang salah baca baris. Menyah mu'rab betul karena dari i'rab. I'rab. A'raba yu'ribu i'raban fahuwa mu'rib wa zaka mu'rab. Kalimat mu'rab. Menyewati mukabalah kalimat na i'rab na bina. I'rab dan bina. Maka kalimat ji mu'rab. Menyebina masdar. Maka kalimatnya mabni isim maf'ul daripada bina. Ini lagi yang jid. Jadi kan mubna mabni. Karena bermula mabni isti'arah. Karena bermula mabni isti'arah itu diarti gelupakan tasbih. Artinya karena sesungguh isti'arah itu dibinakan akan isti'arah. Setelah iktibar tasbih itu diarti gelupakan tasbih. Jadi rupanya isti'arahnya wate kaji ke isti'arah tentu saja melewati rukun-rukun tasbih. Yang kena setelah iktibar tasbih. Nyu hana lagi ingat na tasbih. Nyena tak ingat tasbih. Hana hin trik kalam jis. Artinya siban makna dia ada gelupakan tasbih. Ai ala qauni tasbihi sahara nasiyan mansiyan. Artinya dia ada keadaan tasbih itu jadi ianya. Tasbih itu nasiyan mansiya, itu lupa dan gelupakan. Hana ingat liulikut. Dengan sebab geanggap gedakwa sesungguh musyabbah itu jadi ia daripada jenis musyabbah bih. Karena ini segolong terpinjam lafai, na anggapan bahawa musyabbahnya sebagai jenis musyabbah bih. Menyakan karena na anggap menan, pandai dia tak pakai lafai je kena. Menyakan nyo bahagian daripada afrad je benar. Menyakan musyabbah sebagai afrad musyabbah bih, maka salah. Bajai yang hak droji dipakai pada musyabbah bih, nyo tak pakai pada musyabbah. Pakon pakai kenan karena kata anggap. Kata terlintas bedakan kata anggap sang pura-pura karena kata terlintas dalam zihindanya bahawa musyabbahnya sebahagian ni bak jenis musyabbah bih. Jadi afrad musyabbah sebahagian ni bak jenis afrad musyabbah bih. Maka sama. Undang-undang je berarti ketika jadi isti'arah dia itu hanali terbayang pada tasbih yang terbayang tu sizidnya bahagian di asad aja. Nyan bagi kita yang diperhatikan tak bahasa hari-hari dia nak terjadi lagi nyan. Karena ini
karena tasybih kagelupakan istiarah kagelupakan na tasybih, sehingga sahlah terjadi heran. Sahlah jadi heran. Sahlah iduk hireun tidodro urang pada keun syairnya. Sibana keun lepun syair. Ni iduk hireun. Entri. Qamat tudalliluni minasyamsi. Nafsun a'azzun alayya min nafsi. Qamat tudalliluni. Wa min ajbin syamsun tudalliluni minasyamsi. Qamat, berdirilah. So berdirian jiwa ida. Berdirilah jiwa. Tapegat nafsunnya kepai daripada qamat dan kepai tudalliluni. Tipai itu bab tanazu'. Berdirilah jiwa. Lagi dilindungi akan lun daripada matahari oleh jiwa. Oleh jiwa. Yang lebih mulia ianya jiwa. Dia tihlun daripada diri lun. Qamat tudalliluni. Berdiri ianya jiwa yang menaungi ianya jiwa akannya lun. Yang menaungi ia akannya lun. Dan sebahagian daripada yang heran itu matahari melindungi, menaungi ianya matahari akan lun daripada matahari. Matahari menaungi ianya matahari akan lun daripada matahari. Jadi qamat berdiri suatu jiwa yang jiwa itu menanggungi ganyan daripada mata orang. Di mana jiwa itu lebih mulia daripada diri ganyan. Artinya pensyair itu tengah gepuja sedodra urang. Yang ide berah urangnya adalah anak ganyan. Anak ganyan yang lebih, yang cukup mulia dideng dan dinaungi, dipayungi ganyan, dipada mata orang le tubuhana ke. Le tubuhana ke. Ganyan. Tiga kena pegah ganyan ternaungi, terhalang, terjaga dari cahaya mata orang oleh satu jiwa itu. Oleh jiwa itu. Jiwa lebih mulia. Yang tanah pegah antara jiwanya kagebuhnan mata orang. Karena lagak tak lagi mata orang. Lagi mata orang. Pat tak yang kedua. Sebahagian daripada yang heran itu matahari. Yang menaungi ianya matahari akan lut daripada matahari. Nyan syamsun yang pertama maknanya jiwa. Syamsun yang kedua maknanya mata roh hakikat. Jadi tak keun rino hireun ke? Hireun bak keun mata roh dinaungi oleh mata roh. Jadi yang halang tanya ni bak mata roh diri mata roh. Nyan karena ahwate gekeun syamsun tudalliluni nya minasyamsi nyan hana tingat le kena tasybih. Hana tingat le kena tasybih, hana tingat le syamsun yang bermakna jiwa seseorang yang mulia benar. Maka hidup hireun ke? Hidup hireun ke? Masak mata orang dinaungi tengok oleh mata orang. Yang petun tanya dari mata orang, dari mata orang. Hireun tian. Hireun. Pakan sahireun karena ketika ucap syamsun tudalliluni minasyamsi, matahari menaungiku daripada matahari. Nyainan yang je keheran karena makna syamsun ini hana tingat le kepada seseorang orang yang mulia. Yang menan. Padahal menyah mantang tingat ke tasybih biasa aja hana hireun dah. Hamsa syamsun urang dipadaknya daripada mata orang. Ini nah hireun tu. Justru karena katua pada tasybih maka hidup hireun. Maka sahlah hireun pada kata-kata syair itu dengan sebab istiarah itu terbina di tasybih, yang tasybih sudah dilupakan. Sehingga mubayang yang syamsun berupa jiwa itu sebahagian daripada afrad musyabbah bih, iaitu diri mata orang. Yang dan karena itulah sehingga sahlah
gelarang daripada hireun. Sehingga sahlah gelarang daripada hireun pada keunnya tungku. Pada keunnya tungku teh keun le tungku bahwa nya gelarang hireun. La tata'ajabu min baliji ghilalatihi qad zarra azraruhu 'alal qamari. Jangan kamu heran daripada bruk baje gilalah baje dalam ke baje dalamnya. Simbol dia kena ataupun baje dalam je. Jangan kamu heran daripada rusak bruknya baje dalam seseorang. Qad zara, yang sungguh terikatlah talinya baje dalam itu di atas bulan. Yang sungguh terikatlah talinya baje dalam di atas bulan. Baik hireun tu, yang baje dalam nyan kabruknya nyan baik dah hireun danyo. Karena bajenya memang talo-talo baje jinyan menggantung kamu ikat bak belian. Yang belian yang maksudkannya adalah belum maksudkan seseorang yang dia cintai, yang dia nak pujau. Dia nak pujau. Sehingga andai kata tanyo diingat tu kepada beliannya urang, maka hana perle sebenarnya hana perle hireun karenanya sesuatu yang wajar. Ini yang hireun danyo sehingga perle gelarang kan karena hireun perle gelarangnya bak mengikat bak belian. Si bancara baje mengikat bak hireun. Oh beta hireun tanya. Karena jika gelarang larang sesuatu kan far'on daripada tasawur, far'on daripada wujud. Karena na wujud hireun urang nyan bak bruk baje gara mengikat bak belian sehingga dia pegah hai bet ni hireun adanya. Sah larang. Pakon sah larang agar na terjadi hireun. Pakon hireun karena membuat tegekeun mengikat baje bak belian membayang kepada belian hakikat. Man membayang kepada orang bebut. Sit hana pada hireunnya hal yang wajar. Budak tu. Tanya ida. Penjelasan ukur. Falaula annahu qad da'a anna zalika gulam, maka jikalau tidak sesungguh pekerjaan, sesungguh seorang menganggap ia sesungguh demikian gulam yang jamil, anak ganyan yang lagak yang gantung daripada afrad matauro hakiki, lama kana li ta'ajjubihi makna. Sungguh tidaklah bagi ta'ajubnya itu makna. Menyehkan karena naga anggap bahawa gulam yang tengah gepujo oleh ganyan sebahagian ni afrad mataul hakiki kan hana perle. Sungguh tidaklah bagi ta'ajub itu makna. Artinya hana arti hireun. Hana arti hireun karena hal yang wajar. Hal yang wajar anu miat dipada dengan mataul kan hal yang wajar. Artinya hana perle na ta'ajub. Pakon hana perle na ta'ajub. Karena hana jenis ujub, hana jenis hireun pada keadaan insan. Insan seseorang yang lagak surah itu dipelindungi ia akan lainnya. Hana hireun deh karena aja dilindungi orang lain. Melainkan hidup hireun karena kata lupakan danyo makna daripada mataurawanyan kan li membayang kepada orang tapi kamu bayang kepada mataurah hakiki. Masa matauro pak di langit dinaungi taknya daripada cahaya matauro kerana mungkin inan ke yang hidup hireun karena nah hireun maka sahlah hireun bak lagi nyan. Nyan alasan contoh kedua, contoh pertama. Contoh kedua, walaula anhu idda'a, dan jikalau tidak sesungguh pekerjaan menganggap ia sesungguh kekasihannya daripada afrad belian yang hakiki, niscaya sungguh tidaklah bagi gelarang daripada ta'ajub itu nama makna. Menyehkan karena geanggap mahbub ganyan sebahagian ni ba afrad belian hakiki. Tentu larang ni ba ta'ajub hana makna. Apakah hana makna? Hana makna larang. Pakon idzil gilalah karena gilalah. Gilalah apa benar? Bajai hanya saja
cepatlah kepadanya baja oleh buruk dengan sebab mula basah berlian hakiki. Kan dengan sebab mula basah insan, yang insan itu seperti bulan pada kecantikan ataupun kegantengan. Sehingga pakon hana makna gelarang, hai muno, menyebruk baja ya cik betul lah. Cepat buruk baja dengan sebab mula basah dengan berlian hakiki. Nyainan. Maka kentu baik tahirin. Kan dengan sebab mula basah insan, yang insan itu seperti kamar. Menyebruk baju gara-gara mula basah dipakai oleh insan, nyancit atak yang wajar. Wajar. Hana perle gejak tam daripada hirin. Yang ka. Wa amal kinayatu hiya fi lughati kanaitu an kaza bi kaza idza taraktu tasriha bihi. Wa amma fil istilah fahiya lafdun urida bihi lazimu ma'nahu kharajatil haqiqatu ma'a jawazi iradatil makna hakiki ma'ahu. Ini pembahasan kinayah. Adapun bermula kinayah, cok matan ni leh. Maka bermula kinayah itu lafai yang diiradahkan dengan lafai akan lazim maknanya. Akan selazim maknanya, maknanya lafai. Beserta boleh iradah makna hakiki beserta demikian makna lazim. Jadi kinayah yang gemaksud kinayah lafai, tapi yang gemaksud ni bak lafainya amrun lazim. Makna yang melazimi. Tente satu lafai na makna hakikat na makna amrun lazim. Yang gekengkinanya yaitu ketika ucap lafai yang diiradah makna lawazim kan makna hakiki. Di samping juga boleh diiradah makna hakiki sekalian dengan makna lawazim. Adapun kinayah, dianya kinayah pada logat itu masdar. Kinayahnya dia itu masdar yang gemusdak daripada kalimat kana itu. Kana itu. Jadi kana itu dengan kana yakni kinayatan. Kana yakni kinayatan. Yang sekarang geplah makna je yang geplah lafai pelah makna. Kana itu angkat dari kaza. Pemakna kana itu angkat dari kaza. Artinya gekeng kalimatnya idza taraktu tasrih, ketika lun tinggal akan tasrih dengannya. Ketika hana getasrih nyan maknanya yaitu kinayah. Mayamunan makna kinayah yaitu menyembunyikan, tidak menyebut secara sarih. Maka bermula dianya kinayah itu lafai yang diiradahkan dengan lafai akan lazim makna. Keluarlah hakikat. Karena hakikat lafai diiradahkan akan makna hakikat. Beserta boleh iradah makna hakiki beserta demikian lazim. Artinya di samping iradah makna lazim juga boleh iradah makna hakiki siga je. Contoh ji seperti lafai tawilun najat. Panjang sarung pedang. Sedangkan seseorang itu panjang sarung pedang. Yang dimaksudkan dengan panjang sarung pedang itu panjang deng. Arti panjang deng, panjang urang panjang. Ma'a jawazi iradati haqiqatihi min tulin najadi aidan. Beserta boleh iradah hakikatnya panjang sarung pedang. Hakikatnya tawilun najat daripada panjang sarung pedang pula. Ketika takun tawilun najat, nyan makna dua macam. Makna hakikat sarung pedang je panjang. Makna amrun lazim iaitu ganyan panjang, draw ge panjang, urang panjang. Nyan pemakna iradah. Memang yang tak maksudkan inan takun tawilun najat, panjang sarung pedang, yang maksud urang po pedang yang panjang.
Di samping tak iradahnya juga sah iradah makna hakiki. Memang sarung puding betul panjang. Kemudian saban yang mana hakiki. Tapi punya hakikat hanjit. Punya hakikat punya kata iradah makna majazi hanjit sekalian itu tak iradah makna hakiki. Menyeno je. Lagi ada kalen urang gemai pingan mesti raya adat pingan. Supo pingan raya adat no. Memang betul raya pingan. Maksudnya kun pingan raya yang po pingan raya ampun. Yang kenjit lagi kan. Kada kenggelon anak bukan kerawan untuk begah banyak pingan raya. Maka betul raya pingan. Kami ke Bali. Tak urang silap raya adat. Rumah supo silap raya adat no. Yang tak kun bahawa po silapnya tapak ke raya. Kharajal majad, keluarlah majad. It la yasihu iradatul ma'nal hakiki lil karinah mani'ah minhu. Karena hanasahlah iradah makna hakiki. Ya, pakeng keluar karena hanasah ianya majadnya. Karena hanasah ianya majad akan iradah makna hakiki. Ya, pakeng karena nakarinah yang mencegah yang karinah daripada makna hakiki itu. Ya, berarti beda dengan kinayah. Kinayah di samping sah iradah makna hakiki, makna kinayah dan juga sah iradah makna hakiki. Ya, menyamajat hanjit iradah makna hakiki. Salah makna hanjit salah dengan waqi'. Ya, salah dengan kenyataan. Mesti iradah makna majazi dan hanjit iradah makna hakiki. Jikapun iradah makna hakiki menentang dengan waqi'. Hai namun ta'u si zid yang behu lampalang mon. Tak kira al-asadu fil hammamah, iaitu asad fil hammamah, ulun kalen singa dalam palangmun. Memang kenyataannya sidit kan singa. Ya, nyen tak iradahnya makna jih, iaitu makna majad urung behe. Man tak iradah tu bat tempatnya maksud singa. Mampu nak singa dalam palangmun, banta urung kan singa. Berarti kamu khalafah dengan waqi'. Berarti makna daripada majad hansa iradah makna hakiki, jika diiradah makna hakiki mukhalafah dengan waqi'. Salah kalam. Ya. Fahiya al-kinayatu tukhaliful majaza min jihati jawazi iradatil makna hakiki ma'a iradati lazimihi. Ka iradati tulin najadi ma'a iradati tul qamati bi khilafil majazi. Ya. Nyoka pegat nisbah. Dak sisi beda kinayah dengan majad dan dak sisi beda. Dak sisi sama. Maka bermula kinayah itu berbeda, ianya kinayah akan majad. Ya, kinayah beda dengan majad. Dari jihad, dari sisi boleh iradah makna hakiki beserta iradah lawazimnya hakiki. Ya. Berarti menyahamnya kinayah jid iradah makna hakiki sekalian dengan tak iradah makna lawazim. Ya. Seperti iradah panjang sarung puding beserta iradah panjang deng. Tiga aja, panjang sarung puding dan panjang deng. Jid. Dengan sebalik majad, menyamajad iradah makna tetap satu. Mereka tak iradah makna majazi, hanjili iradah makna hakiki. Ya. Wa tuwafiquhu min jihati anal intiqala fiha minal mazum ilal lazim kama fil majad. Ya. Dan muwafaqah ia kinayah akan majad dari jihad sesungguh intiqal padanya kinayah. Itu daripada malzum ke lazim sebagaimana barang pada majad. Nah, titik temu dari sisi intikal kepada makna lain. Dari malzum artinya dari makna hakikat berpindah kepada lazim. Ya, tina kesamaan. Jadi yang beda dari sisi nakarinah mani'ah. Menye pada kinayah hana karinah mani'ah. Tapi yang kedua-duanya berpindah kepada makna lain. Cuma untuk juga sama, iaitu ke lazim ke itu sama-sama ayah. Wa innama qala ma'a jawazi iradati ilah li annal midara ala jawazil iradatil mazkurati la ala iradati bil fi'li iz kasira ma takhlul kinayatu an iradatil maknal haqiqi lil qat'i bi sihhati qaulina fulanun tawilun najat
wa mahzulul fasili wa ilam yakun lahu najadun wala fasilun. Dan hanya saja berkata ia tungku perhun ma'a jawazi iradah beserta boleh iradah. Artinya hingga akhirnya boleh iradah makna hakiki. Kepergiakannya. Karena sesungguh putaran itu diatur boleh iradah makna yang tadi disebutkan. Kan putaran ji diatur iradah bil fi'li. Arti putaran pu. Yang maksud tanya tanah pegah jud hana mesti tak iradah. Jawab sah-sah saja. Ketika tak iradah makna hakiki sah yang akan jawab. Jawab bil kuah. Kon gena pegah setiap majaz setiap kinayah tetap mesti tak iradah makna hakiki bil fi'li. Kon langsung aju kinayah itu selalu membawa dua makna. Makna hakiki dan makna lawazim. Kon menan. Tetapi putaran jih diatur boleh iradah makna hakiki. Kon diatur iradah makna hakiki bil fi'li. Arti bil fi'li langsung mesti hana menan. Pakon is kasiran mah karena banyak sekali barang yang sunyilah kinayah daripada iradah makna hakiki. Pakon kon berputar ji standar ji diarti iradah bil fi'li karena letak kinayah yang memang hana makna hakiki je. Hana iradah makna hakiki. Mam yang tak iradah jid bak tempat yang nak mana hakiki. Dia cik hana. Pakon hana iradah mana hakiki. Hai karena kage yakin dengan sah kun getanyo, karena ka yakin dengan sah kun getanyo, maksud kun tak fulanon bermulasi fulan itu panjang sarung pediang. Dan wa mahzulul fasil bermulasi fulan itu pijut anu lemo. Nyan sah kunyan. Yang tak iradah inan makna lawazim ji iaitu tentang panjang urang dan pemurah urang. Wa ilam yakun lahu najat walaupun tidaklah bagi dia itu sarung pediang dan tidaklah bagi dia itu anak lemah. Jadi kalimat tanya sah takun walaupun urangnya hana anak lemah ke dia. Berarti mi hana anak lemah sebab nak kun iradah mana hakiki muna tempat wakil. Makanya dalam ta'rif muna kun beserta mesti iradah makna hakiki. Tapi getamah beserta boleh iradah makna hakiki. Jika makna hakiki. Artinya jika makna hakiki itu maujud pada waqi'. Sah. Dengan sah kena fulanun tawilun najat wa mahdzulu fasil. Sekalipun tidaklah baginya itu najat dan tidaklah baginya itu fasil. Wa'lam. Yang ka? Wa'lam anal matluba biha imma sifatun nasifati. Ketahui olehmu, sesungguh yang dituntutkan dengan kinanya itu manakala satu sifat daripada lela sifat. Contoh sebuah sifat seperti jud pemurah, wal karmi mulia, wal bukhli pedakan kriat, dan ilmu malim, dan hilmi lembut, dan jubni iaitu gesun, wasyaja'ati behe dan panjang dan paneng dan seumpama demikian. Arti matlub sasaran kinayah itu adalah sifat. Manggelan to tasrih dengan sifatnya tak sebut dengan tafai lain yang makna lazim jintu iwa ke sifatnya. Dan bermula kinayah itu dua pembahagian. Pertama itu qaribah, yang kedua itu ba'idah. Fa in kana al-intiqalu minal kinayati ilal matlubi bila wasitatin fa qaribah. Maka jika nalah intikal dari kinayah kepada matlub dengan hana perlewasitah, itu maka qaribah. Yang geken dengan kinayah qaribah. Jadi dari truk kepada matlub, dari makna hakikat truk kepada sasaran hana perlu perantara-perantara lain. Hana perlu ke sifat lain langsung aju. Yang kebunan kinayah qaribah. Sumpama takun Zaidun tawilun najat. Bermula si Zaid itu panjang sarung pediang. Ya engkau kendaki dengan engkau tawilun najat akan tulakamah, akan panjang deng.
Rekte karena sesungguh panjang deng melazimi ia. Karena sesungguh panjang sarung pedang melazimi ia akan panjang deng. Pakon panjang sarung pedang itu nyok kepada panjang deng. Hai muno sarung pedang. Karena iji pedang wate gelihat baki ia pakai sarung. Berarti panjang tak sarung pedang karena gelihat baki ia mufum ji menyeh panjang sarung pedang urian panjang karena menyeh sarung pedang panjang urian paneng wate gelihat baki ia mereh-reh. Maka dah kentri wate panjang sarung pedang mubayang laju kepada sarung pedangnya gelihat baki ia tentai hana mereh-reh maka panjang urangnya. Maka sesungguhnya panjang sarung pedang melazimi ia akan panjang deng. Dan bermula intiqal daripada panjang sarung pedang kepada panjang deng itu tidak tawakuf ia di atas wasitah, hanya perlu pada perantara lain. Dan jika nalah intiqal itu dengan wasitah, na lain-lain le segala untuk bermaksud, maka gebuhnya dengan ba'idah, kinayah yang ba'id. Bermula demikian tu seumpamadakeun Zaidun mahzulul fasili. Bermula si Zaid itu pijut anak lumung. Fasil anak lumung, mahzul pijut. Dan berah si Zaid iji na lumung, na anak pijut. Nyan kinayah daripada mulianya si Zaid. Yang maksud mulia. Mantu hubungan dari pijut anak lumung itu pada mulia. Nyan ju'uh. Payah persebut le wasitah-wasitah. Fa inna hadzalal fasili mimma yustadallu bihi alal karmi. Maka sesungguh pijut anak lemah itu sebahagian daripada barang yang dicok dalalahkan dengannya barang di atas mulia. Karena dari pujut nyanjik kedali sidiknya mulia. Rekte fal hadzalu malzumun, maka bermula pijut itu malzum. Wal karmu lazim, bermula mulia itu lazim dengan sekira-kira iktikad. Hai baik iktikad urang maksudnya. Akan tetapi bermula intiqal daripada piju anak lumo kepada mulia itu daripada barang yang tawakuf ianya barang di atas wasitah. Dari piju untuk pikiran tu kepada mulia nya perlu wasitah lain. Karena sungguh pekerjaan yang berpindah ianya yang berpindah dihin tu daripada pijut kepada dia. Bangun dia dengan hana dijib. Hana ijib le anak lemo akan susu. Dan daripada dia berpindah kepada le diprah mai. Artinya diprah susu mai. Dan daripada le diprah susu berpindah dihintanya kepada le makan. Ila kasratil iklah. Iklahnya masdar kan akillah kepada le iklah. Le makan. Dan daripada le makan berpindah kepada le jamai. Dan daripada le jamai berpindah pada matlub, dianya matlub itu mulia. Le tak wasitah rupanya. Jadi ketika ada kun anak lumo pijut, siban dia tengok otak pijut anak lumo bermakna bahawa po lumonyan adalah po lumonyan mulia. Hai muno otak pijut di lumo sama dengan pijut anak lumo gara-gara anak lumo yang dia pakon dia karena hana susu, karena ia susu le geprah. Pakon le geprah lepo. Hai gara-gara le urunjib. Pakon le urunjib. Kanyan gara-gara le jamai. Pakon le jamai karena mulia, hana mulia purusan jamai le rumah. Berarti ketika ada kempiyut yang kelagian. Menyata lain punya bahasa tanya ketika ada kalen bahan motor reung ka uah. Tak ke makanyan sibuk tak lebihnya. Tiban cara dari ditengok ke sibuk. Hai tak pegah. Berarti bahan motor lejak. Berarti lejak maka dari sibuk. Menan. Kanya dah yang mewasitah. Jadi sebut dali yang maksudnya madlul.
Yang dengan kinayah yang ba'idah. Dan contoh lain seumpamadakeun Zaidun kasirur rumat. Itu kinayah daripada mulia cin. Bermula si Zaid itu le bedapu. Itu kinayah daripada mulia ji. Bahkan karena sungguh pekerjaan berpindah ia. Yang berpindah zihindanya orang. Berpindah ia zihindanya daripada le bedapu kepada le membakar kayu di bawah kidir. Jadi kanot. Jadi le bedapu gara-gara le tamagun hai le datuk kaya. Dan daripada le membakar, le datuk kaya berpindah zin kepada le masak. Daripada le masak berpindah kepada le makan. Daripada le makan berpindah kepada le jamai. Daripada le jamai berpindah pada matlub, dianya matlub itu mulia. Yang jelas. Jadi untuk teruk kepada mulia daripada takun le bedapu perlu wasitah kekentuk kinayah ba'idah. Kemudian wa imma ayyakuna matlubu biha nisbah. Nyan ke atas likut mbak pun mono. Yang takun bahawa bermula permono yang matlub sesungguh matlub yang matlub manakala sifat ataupun yang matlub manakala nalah matlub dengan yakinah itu nisbah. Nisbah sebut sebuah urusan bagi urusan yang lain ataupun nafi urusan ni bagi urusan yang lain. Tersebut perkara. Tersebut sebuah urusan bagi sebuah urusan ataupun penafi. Jadi kan sifat ji. Tapi tak nak tersebut sesuatu na baji. Yang matlub. Seumpamadakeun innas samahata wal muru'ata. Sesungguh pemurah dan muru'ah. Dianya muru'ah itu sempurna rajuliyah, sempurna agam. Jadi kan bencong. Itu urang muru'ah agam. Ekpina siba agam ni kan. Siba agam. Di hanam jampu ngainang bio pi kan bencong. Dan i'ta memberi. Tak kendak tanya, sesungguh pemurah dan muru'ah dan sifat memberi itu dalam sabuh kubah. Yang dijadikan akannya kubah di atas Ibnu Hasyrat. Di atas Ibnu Hasyrat. Yang tak nak perkahwinan pun. Maka bermula ini kalam itu kinayah daripada sebut ini sifat yang lain bagi Ibni Hasyratnya. Dan nak pegah dalam kubah yang kubahnya ba Ibni Hasyrat. Tak nak pegah tanya yang kinayah daripada leboh sifatnya baganyan. Persebut baganyan. Kanya dah. Menyailikut munokan laganyan isai kelih ju. Kengai bedapu. Cuma yang jid ke kinayah nisbah haji. Man hanap sebut langsung. Tapi tak sebut dalam sebuah kubah yang kubahnya di atas Ibni Hasyrat. Pakon fa inna hadzal syairi arada. Karena sesungguh ini pensyair bermaksud ia ay yusbita hadhihi sifati. Itu gepu sebut ia akan ini sifat bagi Ibni Hasyrat. Yang maksud pensyair kena pegah sifatnya baganyan. Fatarakat tasriha bidzalika, maka getinggal ia akan tasrih dengan demikian sebut itu. Tasrih langsung. Dengan bawa berkata ia metasrihkan hadhi sifatu sabatal li Ibni Hasyrat. Bermula ini sifat itu sebut ia bagi ini Hasyrat contoh. Hana tasrih. Getinggal tasrih menuju kepada kinayah. Siban menuju pada kinayah bi an ja'alaha fi qubbah madrubatin alaihi. Dengan bahawa jadi lepen syair akan sifat yang lahir itu di dalam sebuah kubah. Yang dijadikan akannya kubah itu di atas Ibni Hasyrat. Itu ini Hasyrat. Yang kenang gepuo. Pakon li annahu idza asbata syai'a fi makanir rajuli wa hayyizihi faqad asbata lahu. Karena sungguh pekerjaan apabila gepu sebut ia akan sesuatu dalam
tempat sidra orang agam dan dalam pihak orang agam itu fakat asbatalahu, itu maka sungguh sebut ia baginya orang agam itu. Karena kaedah laginya wata kepegah sifatnya diduk dalam sebuah kubah yang kubahnya nabak orang agam. Nyan mufhum jih berarti sifat manleh nabak orang agamnya. Karena dasar kaedah tanya ketika apa sebut sesuatu dalam kepemilikan tidak orang bermakna sesuatu itu nabak orangnya. Tapi sebut sesuatu dalam pihak dalam satu perkara yang di bawah kekuasaan si seseorang. Yang makna jih sifatnya na baganya. Kita kun mesti lagi yang peng na dalam Honda CZ. Peng na dalam Honda CZ. Ini nak pegah peng na bak CZ karena Honda milik CZ. Karena CZ-nya adalah milik Honda-nya milik jih. Maka dah kendera adalah iza asbata syai'a fi makanir rajuli wa hayyihi faqad asbata lahu. Apabila kata tersebut sesuatu dalam sebuah tempat, nyan makna ji nyan kata tersebut ke milik po tempatnya. Maka ini ada pegah sifat lebohnya na dalam kubah Zaid ataupun na dalam kubah Ibni Hasyrat. Yang kena pegah bahawa sifatnya na pada Ibni Hasyrat yang tersebutnya. Kemudian dan sebahagian daripada demikian yang kinayah yang maksudnya isbat sesuatu itu kun mereka itu al majdu baina saubaini, bermula pujian terpuji itu di antara dua baju seseorang. Antara dua baju membaca seseorang. Berarti dia nak pegah terpuji itu ada pada orang itu pemilik bajaya. Takunlam wal karmu baina baina burdaihi, bermula kemuliaan itu antara dua selimutnya. Kena pegah bahawa mulia itu berada dalam pemilik selimut itu mulia. Pada sekira-kira ketinggal ia akan tasrih dengan sebut majdi wal karmi. Anak langsung laju. Anak kita sereh bahawa perakun terpuji dan kemuliaan na pada orangnya. Hana kita sereh menuju kepada kinayah di bab demikian. Tibang kinayah bi an ju'ila ma dzukira, dengan bahwa dijadikan akan barang yang disebutkan akannya barang jadi baina saubaihi wa baina burdaihi. Yang cibari dek lai bardi burdi. Jadi burdah kasdah burdah. Dengan bahwa dijadikan akan barang kan sebutkan akan barang itu jadi antara dua bajunya dan antara dua selimutnya, dua baju jaket. Berarti miliknya. Hana kita serah langsung ke kinayah. Engkau yang khatimah, semoga katanya husnul khatimah. Walillahil hamdu alal ibtida'i wal ikhtitami. Milik bagi Allah itu pujian di atas memula kitabnya dan di atas ikhtitam menyempurnakan kitabnya. Yang adalah pujian tungku ditanya di atas ibtida' baca dan di atas ikhtitam baca bermalamnya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khatami anbiya illahi, bermula rahmat dan salam itu di atas penutup Nabi Allah yang mulia. Alaihim wa ala alihim salatu wassalam, dan sabit di atas mereka itu anbiya dan di atas keluarga mereka itu salah dan salam. Wallahu a'lam bissawab wa ilmuhu atsammu wa ahkam. Al-Fatihah kepada muallif dan kepada guru-guru kita, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin.